physical. Sige. 4 anyos na karon si Kian dili tinuod ngalan. Mas bibo og may salig mo atubang sa tanan nga nagpalibot kaniya. Lipay na sab siya magtan-aw sa kaugalingon sa samin. Hello? Hello? Okay. Nag-school na ka? Wala pa. Wala na ang pisikal nga diferensya sa ngabil ni Kian. Malipayo na sab ang iyang pamilya sa naobserbahang positibo niya nga pagtubo. Makasabot na mi gamay di pareha sa una nga kuan kanang di kayo gay makuan sabtan. Hulyo 2010 gipahigayon ang libreng operasyon sa Caraga sa ABS-CBN. Kauban sa ABS-CBN ang upat ka partners apil na ang Butuan City Medical Center ug suporta sa Butuan LGU. 54 ka pasyente ang napailam sa major operations kaniadto ug 40 sa minor operations. Usa si Kian sa maswerteng pasyente apan pabilin pa nga kinahanglan maoperahan ang laing diferensya ni Kian sa ngala-ngala. Importante karon ang diferensya sa ngabil kaniadto ni Kian kabahin na lang sa iyang kagahapon. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.